এটা আমার ওয়েস্টর্ন ওড়িশা এসকেপিএল হচ্ছে সম্বলপুর কবাডি প্রিমিয়ার লিগ যেটা কি ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ କବାଡି ମ୍ୟାଚ୍ କରାହଉଛି ଆଉ ସେଟାର ବିଷୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାବାର ଥିଲା ଆଉ 27-28 ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା 27-24 ଆଉ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ନିଶା ପାଣିରୁ ଯେନ୍ ବର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ ସେଥିରୁ କେମିତି ଖେଲ୍କେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଉଜ୍ଜଳ କରାଯିବା ସେଟା ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। कितना टीम शामिल है कितना प्लेयर टोटल 12टा टीम यादी तक आम सिलेक्ट करिछु जेंटा की ऑप्शन हवा हमर 30 ऑप्शन अछि हमर समाज तो विजेता उपविजेता मतलब काका ट्रॉफी नीचे 51,000 टका यूनिक टीम के दिया जीवा 31,000 टका रनर्स अप अछि तार पर थर्ड फोर्थ के 15,000 तो बाहर प्लेयर माने आसबे खाली हम सम्बलपुर जिल्ला ନାଇଁ ନାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରାଜୁ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରୋ କବାଡିରେ ଯେନ୍ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ଡକାବାର ଲାଗି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚାଲିଛି ରାଜୁ ଦାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେ ବତାବି କିଏ ଆସିବା ଆଉ ମେନ୍ ଯେ ମାନେ ହାଇଲାଇଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକବାର ଚିନ୍ତା मैच रो टाइमिंग काना रहबा मैच मैच रो टाइमिंग संध्या हमर 5 बजे नो लेके राती 10 10:30 तक रहबा आवश्यक स्थले यदि मैच नहीं ही पाला पहले हमें सकालू भी मैच हमें पूरा टाइमिंग मेंटेन करूँ ठीक